Hello Odisha, this is Ram. Once again, friends, welcome Kuruchi. ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ନିଜସ୍ୱ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିତମ୍ସ ଇଂଲିଶ। ଏଥର କଥା ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ହାତ ମିଳେଇବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ହେବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ଲେଖିବା ଆଉ କହିବା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ଲେଖିବାର ଆଉ କହିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଇଂଲିଶ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି କମନ୍ ଏରର୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ୟୁସେଜ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ କି କମର୍ସ ହଉ, ଯୋଉଠି ଏରର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଟ୍ ମି ମେକ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ କ୍ଲିୟର। ଆପଣ ବହୁତ ଗ୍ରାମର ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏରରରେ କେବେ ମାଷ୍ଟରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏରର ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କିଛି ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରାମର ଲେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଯୋଉଟା एग्जाम ओरिएंटेड एवं एग्जाम रे निश्चित पड़िबो। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज रो ए कॉमन एरर सेशन ले मु फर्स्ट सेंटेंस आपण मानु पई लिछि, माय फादर इज इन द टीचिंग लाइन। व्हाट्स द फ्रेंड? माय फादर इज इन द टीचिंग लाइन। इस सेंटेंस रे ଗୋଟେ ग्रामेटिकल मिस्टेक अछि। फ्रेंड्स, जेहेतु आमे इंग्लिश रे मैच्योर नहे, हम पाखरे सेते की नॉलेज नाही, तो आमे कहू लाइन। So teaching is not a line. Teaching is a profession. Teaching is a profession. So you can never say my father is in the teaching line. So instead of that you can say my father is in the teaching profession. Is that clear, friends? बुझिएला, teaching line नहे, that's what teaching profession, because teaching is a profession. Is that clear, friends? Friends, next sentence jiba, he has gone to foreign. Friends, प्रायः एक सेंटेंस टी कहता हूं, he has gone to foreign. Friends, आमे तले foreign को जाऊं, it's not आमे नॉर्मली go to foreign, आमे को go abroad. What's that? Go abroad, but return from foreign. Is it clear? आमे जाऊं कोठी के abroad जाऊं, go abroad, return foreign, return from foreign. Is it clear, friends? So it's not he has gone to foreign, that what he has gone abroad. एटी गोटे कथा मन रखिबार फ्रेंड्स अछि, इम्पोर्टेंट कथा जे अब्रोड पूर्व कौनसी प्रकार प्रीपोजिशन यूज करि परिबा नाही। यू कैन सिंपली से he has gone abroad, not he has gone to abroad. Is that clear, friends? बुझिला? नेक्स्ट सेंटेंस जमा, he had admitted that he had committed the murder. फ्रेंड्स, ए सेंटेंस रे कोन एरर अछि केमिति जानिबा? फ्रेंड्स, एटी एरर जानिबा पई फर्स्ट बुझिबा हमर दुईटी वर्ड अछि, गोटे अछि admit and second one is confess. Okay friends, now what's the difference between admit and confess? Let me make it clear. Generally अगर कोई mistake करो, we admit a mistake. Okay friends, but when we commit a crime, जब हम crime करो तो हम admit करो नो, अभी तो confess करते हो. Okay friends, so here the mistake is that he admitted. This one is the mistake. In the place of that you can use confessed. Okay friends, बुझिएला? तले admit हमें कौन पे यूज करो? Mistake पे. Confess कौन पे में यूज करो? कोई crime पे. Okay friends, admit a mistake, confess a crime. Is that clear, friends? Friends, next jiba, I have lost my patience. What's that? I have
एक्सप्लेनेशन नहीं कि आसीबी खाली अपन माने मन रखंतु एटा माय पेशेंस हबनी आई हैव लॉस्ट पेशेंस हैव आई मेड इट क्लियर ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट आई सॉ अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट now friends I saw a bad dream last night it's a complete grammatical mistake there in this sentence so it's not I saw a bad dream last night it will what I had a bad dream last night what's that friend I had okay friends I had a bad dream last night is that clear friends next all these family members are mad most of us I mean some प्राय अधिकांश को all these family members friends this is grammatical mistake that's completely grammatical mistake so instead of that I become the members of his family what's that friend the members of his family are mad it's not all his family members it's what the members of his family are mad okay friends next it is a true fact I mean prior to katha it's a true fact friends fact माने already true clear so जेहेतु fact रो meaning होची true you cannot use true तो true use करबा नहीं so simply हम कम कहबा it is a fact what's that friend it is a fact okay friends he said a lot of lies friends it's not he said a lot of lies it's what he told a lot of lies what's that he told it's not he said a lot of lies it's what he told a lot of lies is that clear friends next one please do the needful and oblige प्राय तो हमें इस सेंटेंस को हमर राइटिंग रे जनरली जेते हमें थोड़े एप्लीकेशन लिखो हमें लिखतो please do the needful friends it's not please do the needful a needful नहीं होची एरर हमें ए प्लेस में यूज करबा please do what is necessary what's that friend please do what is necessary okay friends he is a noted criminal friends ये बुझिबार कथा हला कि बुझंतु आमे बहुत बड़ गोटे शब्द अछि आमे जल्दी कहू से बहुत बड़ चोर से बहुत बड़ डॉक्टर ओके फ्रेंड्स देखो से बहुत बड़ चोर रे मध्य बहुत बड़ नाम शब्द हम यूज कले से बहुत बड़ डॉक्टर सेठी मध्य में बहुत बड़ यूज कले फ्रेंड्स जेते हम पॉजिटिव सेंस रे कहू जे सेते बेला हम कहलेबा नोटेड तो नोटेड को हम पॉजिटिव सेंस रे कहबा ओके फ्रेंड्स तो हमें कहबा नेगेटिव सेंस रे सेते हम नोटेड यूज करबा नि कोन यूज करबा notorious what's that friends notorious now have I made it clear friends noted माने को जेते हम बहुत बड़ पॉजिटिव सेंस रे कहू बट notorious को हमें नेगेटिव सेंस रे कहि दो जे बहुत बड़ तले के कोन अछि he is a noted criminal तो criminal एटा हम नेगेटिव सेंस यूज करू छे सो हमें noted कहि परिबानी कोन कहबा he is a notorious criminal what's that friend he is a but he is a noted scientist he is a noted doctor इटा क्लियर तल फ्रेंड्स बुझी पाइले बहुत बड़ को हमें कोन कहू नोटेड एंड नोटोरियस पॉजिटिव सेंस रे हम यूज करू नोटेड एंड नेगेटिव सेंस रे यूज करू नोटोरियस ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट जीवा आई एम वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गेट 90% मार्क्स फर्स्ट आई एम वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू गेट 90% मार्क्स सो नाउ वेयर इज द मिस्टेक फ्रेंड्स एटी मिस्टेक होची गेट जनरली फ्रेंड्स टू परे हमें वर्ब को फास्ट फॉर्म रे यूज करो तो से अनुसार सेंटेंस टी ऑलरेडी ठीक अछि बट प्रैक्टिकली ए सेंटेंस टी ठीक नाही काहे कि ना बिकॉज़ इट गेट मिस्टेक अछि करेक्ट कहबो ना गेटिंग व्हाट्स दैट फ्रेंड्स एटा गेट हबो गेटिंग ना काहे कि हबो ना बिकॉज़ इट कॉज विथ अ व्यू टू व्हाट्स दैट विथ अ व्यू टू जनरली फ्रेंड्स ठीक है मने रखंतु आपन नोट बाहर करंतु लेखंतु मु केतरा वर्ड कहूची गोटे होची with a view to look forward to object to be used to get used to devoted to dedicated to addicted to ए जो वर्ड सब मु कहिली ए वर्ड परे शेषरे टू थिले भी सुधा हमें वर्ब वन यूज न करी हमें आईएनजी वर्ब यूज करबा ओके फ्रेंड्स क्लियर वर्ड को मन रखिले आउ से कहि दोची with a view to look forward to be used to get used to object to devoted to dedicated to and addicted to इस शेषरे जदि बा टू अछि हमें वर्ब वन यूज करि परिबानी आईएनजी वर्ब यूज करबा ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वन he described about the unpleasant experience friends he described
experience ए सेंटेंस रे कोन मिस्टेक अछि सेंटेंस तो ठीक ठाक लागुची बट एठी कोन मिस्टेक अछि फ्रेंड एठी मिस्टेक हला अननेसेसरी यूज ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेंड्स दुईटी वर्ड मन रखिबे गोटे होची डिस्कस आउट होची डिस्क्राइब डिस्कस आउट डिस्क्राइब परे जनरली कोनोसी प्रीपोजिशन यूज हुए नाही सो द करेक्ट आंसर विल बी he described the unpleasant experience that about is that clear friends next the inspector was awarded with a cash prize friends a sentence e kon mistake achi friends a sentence mistake hochi unnecessary use of preposition friends awarded bakare ame preposition with use kari pariba nahi so because awarded without preposition le use kara jay so what is the right answer the inspector was awarded a cash prize for his alertness okay friends next he is my english teacher friends ये तो ठीक ठाक लागु छी एथिरे पुनी कोन एरर रहिला ना ऑब्वियसली एथि एरर ही अछि फ्रेंड्स जदि हम इंग्लिश टीचर कहू छे तले ए जो इंग्लिश टीचर पूर्व लागि छी दैट्स व्हाई एटा एडजेक्टिव हे गेला जदि हम इंग्लिश टीचर कहू छे तले ही इज माय टीचर ओके ही हैज कम फ्रॉम इंग्लैंड ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड ओके सो ए टाइप ऑफ मीनिंग को पड़ी आसी सो करेक्ट हेला ही इज माय इंग्लिश टीचर इज द रॉन्ग वन द करेक्ट आंसर विल बी ही इज माय